अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेशनल की वॉशिंग मशीन है सिंगल, तो इसका टब का रबड़ हमने चेंज करना है। रबड़ इसका क्रैक हुआ हुआ है, पीस डले हुए हैं पहले के। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं तो इन किनारों से पानी बाहर निकलता है और मोटर पे पड़ता है, मोटर जलने का ख़तरा होता है। इस वजह से इसका ये जो रबड़ है, ये पीस निकाल के नया रबड़ इसमें लगाएंगे। टॉप के कवर को खोलने के लिए जिस साइडों पे, चारों साइडों पे जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये खोलेंगे पहले। ये इसका नया रबड़ है, नया रबड़ लगाते हैं इसको। रबड़ लगा दिया है इसको, कॉलर में रबड़ को फंसा दिया है। अब इसको जोड़ते हैं। इसका ऊपर से कवर जोड़कर साइडों पे इसके सारे स्क्रू लगाते हैं। टब का नया रबड़ लगा दिया है, फिटिंग हो गई है, स्मूथ बॉन्ड भी लगा दिया है।